Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class with Mrs. Yanti. Now we will learn about suggestion and offers. Check it out. Suggestion asal dari kata suggest. Suggest means to give a suggestion, that is to introduce or propose an idea or a plan for someone's considerations. Suggestions are abstract and can be in the form of solution, advice, plan, and idea. It can be accepted or refused. Social function to facilitate interpersonal communication between different people. For example, let's get started, let's go home. Ya, jadi suggest ini adalah saran, memberikan saran dan juga dengan tujuan memberikan satu ide atau juga rencana kepada seseorang. Suggestion ini bentuknya ya abstrak teman-teman, bisa dalam bentuk solusi, juga advice, nasihat, rencana atau juga ide-ide. Itu bisa diterima ataupun bisa ditolak. Social functionnya adalah bisa memberikan komunikasi antara beberapa orang. Contohnya di sini ada kata let's get started or let's go home. Mari kita mulai, mari kita pulang. Seperti itu. Yes, here some expression or gambits. Jadi ini ungkapan atau permulaan. Gambits ini ya permulaan. Bisa dimulai dengan kata let's. Why don't we? Let's, ayo atau mari. Why don't we? Kenapa kita enggak? We could. Kita akan, boleh. What about? Gimana kalau? How about? Sama. I suggest that. Saya sarankan untuk atau bla bla bla. You might want to change. Gimana kalau kita ganti gitu kan? I think, saya pikir. I don't think, saya tidak pikir atau kayaknya enggak gitu ya. Nah, ini macam-macam ekspresi. This is examples. Let's go to the library. Ayo kita ke perpustakaan. Why don't you do your homework now? Kenapa nggak ngerjain PR sekarang? We could eat at home today. Kita harus makan di rumah. What about eating at the new restaurant? Gimana kalau kita makan di restoran baru? How about going to Zahra's place first? Gimana kalau kita pergi ke rumahnya atau ke tempatnya Zahra terlebih dahulu? I suggest that we call it a day. Saya sarankan kita laksanakannya satu hari saja atau kita lakukannya sehari aja. You need to change your sleeping habits. Kayaknya kamu harus mengganti kebiasaan tidur kamu deh, gitu ya. I think you should go and meet the teacher soon. Aku pikir kamu harus pergi dan menemui guru sekarang, segera mungkin. I think we should do it this way. Saya pikir kita harus lakukan ini sekarang juga. Nah, begitulah beberapa contoh ungkapan dari suggestion. Next, this is the sentence structure to suggest something. Nah, ini adalah struktur kalimat untuk memberi saran, ya, memberi saran sesuatu. Baik, ada subjeknya. Subjeknya adalah orang, ya, yang akan memberi. Suggest-nya ada I, boleh we. I ditambah verb, kata kerja, ditambah that, ditambah dengan objek. Kita contoh yang pertama. I suggest that he clean this room. Saya sarankan bahwa dia harus membersihkan ruangan ini. We can recommend that she reads this book. Kita rekomendasikan bahwa dia membaca buku ini. I propose that a report should be sent in. I put forward that we work together on this. We advise that he work hard.
I advocate that we support them in every way possible. Nah, jadi ada yang menyarankan ya, verb yang menyarankan ditambah dengan that, di belakangnya adalah objek yang harus dilaksanakan dari verb saran tadi. Bisa yang lainnya bisa dicari lagi sebagai contoh. Next, ada yang harus direspon ketika memberi saran, ketika orang lain memberi saran. Responding to suggestion. Nih, kalau yang membuatnya misalnya let's go to the movie. Ayo kita pergi nonton. Ya, boleh diterima sarannya atau juga ditolak, declining this suggestion. Jawaban untuk menerima, yes, let's go, ayo kita pergi, atau menolak, no, thank you, I don't like going out now. Makasih ya, tapi kayaknya aku nggak pergi deh hari ini, nggak bisa. Why don't you do your homework before going out? Kenapa nggak ngerjain dulu PR sebelum kita pergi? Kalau diterima sarannya, okay, I will. Okay, aku akan lakukan. Nah, kalau ditolak, bisa jawabannya seperti ini. Sorry, I think I will go out first and then do my homework. Next, how about going to Zahra's place first then to the supermarket? Jawaban untuk menerima, yes, let's go. It is a good idea. Atau menolak, no, let's just go to the supermarket. Nah, dan lain sebagainya, contoh yang tadi ya. Ada ini, I think you should go and meet the teacher. Saya pikir kamu harus pergi dan menemui guru. Kalau diterima sarannya, okay if you say so. Kalau tidak diterima, sorry, I have another appointment. Saya punya janji yang lain. Ya, contohnya seperti itu. Yes, teman-teman semua, this is there is conversation of suggestion. Di Miss Yanti akan bacakan, tapi akan pause sebentar, dijeda sebentar. Teman-teman bisa mengikuti ya, Miss Yanti satu kali, teman-teman satu kali. Hi John. Hi Jane. What are you doing? Nothing much. Would you like to go to movies? I would love to, but not right now. How about this afternoon? Great. What movie do you want to watch? Let's watch Ring. I would rather not. I'm not much into horror movies. How about Peanuts? Nah, ini ada percakapan antara Jane dan John, di mana Jane mengajak untuk pergi nonton, ya, tapi katanya John menolak di sini, jangan sekarang. Terus Jane ngajakin lagi, gimana kalau sore? Kata John-nya oke, kata ya. Mari kita pergi nonton. Nah, kalau kata John gak suka yang horor, maunya genre yang lain, seperti itu. Okay, let's go. When do you want to go? 4 o'clock show. It sounds good. Okay, see you then. Okay, see you. Nah, jadi mereka sepakat untuk nonton filmnya sore hari pada pukul 4. Jadi di percakapan ini, pertamanya ada tadi penolakan, yang kedua baru penerimaan. Yang pertama declining, yang kedua accepting. Well, for the next is offers. Offer means to give something physical or abstract to someone, which can be taken as a gift or a trade. It can be in terms of food, money, solution, friendship, or bargain. It can be taken or refused. Nah, sama seperti suggestion, cuman ini offer ini bentuknya bisa dalam bentuk ide, saran, ataupun juga bantuan dalam bentuk fisik ya teman-teman. Bisa juga berbentuk hadiah dan juga jualan ini kalau offer ya. For example-nya ada, shall I take you home?
Nah, shall di sini biasa dipakai untuk situasi formal. Jadi hampir sama dengan will, cuman kalau will boleh di non formal. Shall ini biasanya untuk I dan juga we ya, untuk lebih ke prefer formal. Do you want help with this work? Nah, ini bisa di non formal. This is some expression or game dates, ungkapan atau juga permulaan ketika kita akan offer something, kita akan menawarkan sesuatu. May I? Bolehkah saya? Can I? Bisakah saya? Shall I? Sama. Would you? Atau what? Or how about I? Bla 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 bla. Seperti itu. Next, the examples. May I give you a hand? Bolehkah saya membantumu? Nah, di sini tuh bukan bolehkah saya memberimu tangan ya. Ini another arti, another means. Can I help you? Bolehkah saya membantumu? Would you like another piece of cake? Mau gak nih? Kue yang lain nih? Shall I bring you something? Maukah saya membawa kamu secangkir kopi? Secangkir teh. How about I help you with this? Can I clean the car for you? Ya, bisakah saya membersihkan mobil ini untukmu? Shall I help you with your homework? I will do the washing if you like. Nah, itu contoh-contoh memberikan penawaran jasa atau ide ya, offer. Well, and this is the structure of offer something ya. Jadi offer ini dimulai dengan model. Modelnya di situ ada would, shall, could, or will. Ini maukah, bolehkah, akankah, bisakah ya. Lalu ditambah subjek, boleh you, we, I, and other. Objeknya adalah yang ini yang tadi. Care for another cup of tea, take you there, offer something, happy with that, bla bla bla. Bisa ya membedakan mana suggestion, mana offer. Kalau tadi suggestion apa dulu? Subjek ditambah verb, tambah that, baru ke objek. Nih kalau offer, model dulu, baru subjek, baru objek. I hope you got this method, guys. Well, tadi kan ada expressionnya. Tentunya ungkapan itu harus ada responnya. This is the responding to offers. Bisa accepting juga, bisa declining juga. Jawabannya bisa yes please, I really appreciate it, thank you, it is very kind of you, yes please, that will be lovely, yes please, that will be very kind of you, thank you, I appreciate your help. Nih kalau menolak, it's okay, I can do it myself. No thank you, no thanks, I don't want another helping. Don't worry, I will do it myself. That's alright, I will manage on my own. Ya, jadi itu adalah respon-respon ketika ada orang memberikan offering. Ya, bisa diterima, bisa juga ditolak. And this is the example of the conversation antara Siti and Jane. Hello Jane. Hi Siti. You look tired. What's going on? I'm working on my project paper. It is due tomorrow. I don't think I will be able to finish it. Would you like any help? Yes, please. I would really appreciate it. Tell me, what can I do? And I will start right away. Thank you. You are an angel. Jadi di sini Siti melihat Jane yang sudah terlihat lelah ya. Ternyata Jane di sini adalah sedang mengerjakan
paper ya, dan tugasnya harus dikumpulkan besok. Tapi kayaknya Siti ini gak bisa untuk menyelesaikannya. Maka dari itu Siti menawarkan jasa untuk membantu. Jen dengan senang hati menerima tawarannya ya. Lalu Siti bertanya lagi, jadi kita mau mulai sekarang nih, apa yang harus bisa Siti lakukan? Jen sangat berterima kasih ya kepada Siti yang akan membantu Jen. Siti bagaikan malaikat untuk Jen ya. Nah, jadi teman-teman di kehidupan sehari-hari juga pasti kan kita dengan teman akan bisa memberikan saran atau juga menawarkan jasa kita, menawarkan bantuan kita kepada teman, ataupun kita juga yang meminta kepada teman. So this is very important thing for us. If someday you need the suggestion or the offering from someone, bisa dipraktekkan ya bersama teman-teman. That's all. Thank you very much for your big attention.